السلام عليكم. بونجور تو الموند. كيف ما وعدتكم اليوم واحد الأكلة صحية. alors comme promis aujourd'hui un plat sain, un plat healthy. أكلة اقتصادية لذيذة صحية وفي نفس الوقت كتحضر في وقت وجيز، يعني ما غتعكزوش باش تصاوبوها. alors aujourd'hui un plat économique qui coûte pas cher, qui se prépare en un minimum de temps et qui est à la fois sain et healthy. Et savoureux également. هاد الأكلة من التراث ديالنا، من تراث أجدادنا وآبائنا، من تراث المنطقة الشرقية للمغرب. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الوصفة والمقادير. C'est un plat traditionnel ou un plat de nos ancêtres. C'est un plat typiquement de la région orientale du Maroc. Je vous laisse avec la recette et avec les ingrédients. Alors, باش نوجدوا هذا البلا هذا ما بين الأطباق الصحية اللي ديال جدودنا وديال زمان، كنحتاجوا بطبيعة الحال التشيشة. أنا هنا عندي التشيشة المتوسطة منقية مزيان. عندي هنا الخبيز أو البقولة تقريبا. المهم أنا عندي هنايا منقية مغسولة منقية مقطعة، كانت عندي في الكونجيلاتور. علين واحد نص كيلو، يعني تقريبا واحد 4 ولا 5 ضربطات. غنحتاجو بصيله، غنحتاجو مطيشه، غنحتاجو واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، واحد 4 دريسات ديال الثومه مهرسين ومقطعين طريفات صغار، وغادي نزيد واحد 2 دريسات فلفله حاره. بالنسبه لي بغي الحار انا ما غنزيدهاش حتى الاخر، يعني باش الدراري ياكلوها. ملحه والزيت بطبيعه الحال. Alors aujourd'hui on va préparer un plat traditionnel, un plat également healthy. Donc on va avoir besoin de semoule d'orge. Ici j'ai pris de la semoule moyenne. On va avoir besoin de la mauve. Ici j'ai à peu près 500 grammes de mauve nettoyée, coupée en petits morceaux. Un oignon ciselé, une tomate, 2 cuillères à soupe de persil et coriandre, 4 gousses d'ail écrasées et 2 gousses d'ail entières, un petit piment, bien sûr pour ceux qui veulent plutôt pimenté ou fort, de l'huile, du sel. Pour les épices, on va avoir besoin de cumin, de paprika, de poivre noir, gingembre et de curcuma. Alors بالنسبه للطريه غنحتاجوا الكمون، التحميره، البزار، سكينجبير و الخرقوم. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها هي البلبوله او التشيشه ديالي. donc première des choses que je vais faire, je vais préparer ma semoule d'orge. غادي ندير لها شويه د الملحه. donc je vais lui mettre un peu de sel. Je vais mettre de l'huile à peu près déjà ici j'ai à peu près 650 grammes de semoule d'orge. عندي هنا تقريبا واحد 650 غرام ديال السميده. غادي نضيف لها واحد 4 معالق كبار او 5 معالق كبار ديال الزيت. دونك جو اجوتي 4 cuillères à soupe و 5 cuillères à soupe d'huile. هاد الطريقه هذه كنستعملها انا حتى في الكسكسو، كتجيني سهله باش نفور هاد البلبوله ديالي بطريقه سهله وسريعه. Donc en fait cette méthode pour préparer la semoule d'orge, moi je l'utilise également pour préparer mon couscous. Elle est plus facile, plus simple et plus rapide. Alors donc غادي نخلط هادشي مزيان باش نلبس هاد البلبوله ديالي كامله بهاد الزيت والملح. donc je vais bien mélanger pour que l'huile et le sel touchent toute ma semoule. ملي تخلط كامله غادي نضيف ليها، غادي نغطيها بالماء غليان. هذه هي الطريقه اللي قلت لكم كنستعملها حتى في الكسكسو. alors quand je vais bien mélanger, je vais ajouter de l'eau bouillante.
Je vais la couvrir en fait d'eau bouillante et je vais la laisser reposer. غادي نغطيها كامله بالماء غليان حتى تغطى كلها ونخليها ترتاح. من مور ما دازت تقريبا واحد الساعه ممكن تلاحظوا تشرب مزيان غادي نديرها غير بواحد الفرشات ولا بيديكم اللي بغيتو، وغادي نديرها في الكسكاس ديالي وغادي نخليها باش الا كان فيها مازال شويه تستقطر واحد ربع ساعه ونديرها مباشره فوق من الطنجره ملي تكون غلات. Donc après à peu près 1 heure de repos, je vais bien mélanger avec une fourchette. Ensuite, je vais mettre ma semoule dans le couscoussier, plutôt dans le haut du couscoussier. Je vais la laisser encore reposer une dizaine ou un petit quart d'heure. Ensuite, je vais la mettre sur le bas du couscoussier ou sur ma sauce qui doit être déjà en phase de frémissement. غادي ناخذ القدره ديالي. Je vais prendre le couscoussier, je vais y mettre l'oignon, غادي ندير البصيله، غادي نضيف الثومه، j'ai ajouté l'ail, la tomate, زيت المطيشه، غادي نضيف le sport maintenant, je vais ajouter persil et coriandre. غادي ندير زيت الزيتون، غندير خليط ديال زيت الزيتون والزيت العاديه، واحد 2 معلقات كبار ديال زيت الزيتون وواحد 2 معلقات كبار ديال الزيت العاديه. Donc je vais faire un mélange en fait entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol à raison de 2 cuillères à soupe chacune. وغادي نوضعها فوق العافيه ونضيف لها، غادي نزيد العطريه بعدا الاول حداكم عاد نديرها فوق النار. alors je vais mettre les épices، غادي ندير العطريه، ندير الملحه والسال. بطبيعه الحال لو سال والملحه والبزار كتركتيفيو في الاخر. Pour le sel et le poivre, vous rectifiez l'assaisonnement fait à la fin de cuisson. غادي نضيف التحميره، انا عندي هنا التحميره ديال النيوره بابريكا من البلديه ماشي روميه، ونضيف شويه ديال ما نكثرش باش ما يعطينيش المروره. je vais ajouter juste un petit peu de gingembre à raison de 1 quart de cuillère, 1 quart de cuillère également de curcuma، واحد 4 معالق ديال الخرقوم، وغادي ندير واحد نص معلقه ديال الكمون، une demi cuillère à café de cumin. je vais ajouter la mauve، غادي نضيف الخبيز وغادي نوضع كلشي فوق العافيه باش نضيف له الماء. Je vais tout mettre sur le feu. كنوضع كل على العافيه، كنخلط مزيان ومن بعد كنزيد الماء غليان. الماء تقريبا غادي نزيد واحد القياس ديال واحد نص سيترو. Donc voilà, après que j'ai tout mis sur le feu, je mélange tout. Ensuite, j'ajoute de l'eau. Moi, j'ai ajouté de l'eau chaude, vous pouvez ajouter juste de l'eau normale à raison d'un demi-litre à peu près, et je vais laisser cuire un peu.
من مور ما داز تقريبا واحد ربع ساعه غادي نحيدو الشيشه ديالنا. الوغ ابخي à peu près un quart d'heure, je vais remettre ma semoule dans mon plat. وهي باقا سخونه غادي نرشها بشويه د الماء قياس ديال واحد الكاس تقريبا. et tant qu'elle est encore chaude, je vais la mouiller encore avec un grand verre d'eau. Et je vais la laisser, je vais bien la mouiller. Donc elle est encore chaude. Je vais utiliser ma petite fourchette. Et je vais la laisser reposer, absorber toute l'eau que j'ai ajoutée pendant un petit quart d'heure avant de la remettre sur mon couscoussier pour un quart d'heure à 20 minutes de plus. غادي نخليها تشرب هذا الماء كامل نشف ومن بعد غادي نرجعها في الكسكاس ديالي ونرجعها طيب اولا تفور واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه تقريبا. من بعد ما شربت الشيشه ديالنا الماء اللي فيها غنرجعها في الكسكاس ونرجعها واحد ربع ساعه تقريبا تفور. Donc après que la semoule a absorbé toute l'eau que j'ai ajoutée, je vais la remettre dans mon couscoussier et je vais la remettre à cuire à la vapeur pour un quart d'heure de plus. من مور ما دازت ربع ساعة التالية أنا نحيد après le quart d'heure. Je vais enlever ma semoule. غنحيد الشيشة ديالي. انا غندهنها اولا غنضيف لها شويه زيت الزيتون. دونك جو اجوتي اون ا دو كويير ا سوب دويل دوليف. اللي بغى يدير الزبده يقدر يدير الزبده اولا الزيت العاديه. Vous pouvez la remplacer l'huile d'olive si vous n'aimez pas le goût par de l'huile de tournesol ou simplement du beurre. غادي نمزجها مزيان صافي. وغادي انا غادي نستعمل هذا البلانيت هذا هاد الطبسيل فيه نخوي فوق منها المرقه اللي طيب الخبيز. دونك جو utiliser ce même plat pour le dressage. Alors je vais bien mélanger pour que l'huile d'olive s'imprègne de toutes les graines de ma semoule. Ensuite je vais déposer au-dessus ma sauce à la mauve ou ma sauce à la mauve. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير وبصحة جيدة. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et au plaisir de vous retrouver en une très bonne santé.